Prva naseljavanja na prostoru Bosne i Hercegovine se događaju u paleolitu kroz razne migracije neandertalaca iz Afrike kroz Balkan između 100.000 i 40.000 godina prije nove ere. U gornjem paleolitu neandertalca zamjenjuje Homo sapiens, koji istim ili sličnim rutama naseljava Bosnu, Balkan i Europu. U neolitu područje Bosne i Hercegovine je bilo zahvaćeno sa više različitih neolitskih kultura, među kojima su starčevačka kultura, kakanjska, butmirska, hvarsko-lisička i u prijelazu u enolitik vučedolska kultura. U enolitiku počinju velike migracije stanovništva, preslojavanje, preuzimanje novog načina života i novih vrijednosti, širenje indoevropskog utjecaja, formiraju se novi jezici, kulture, među kojima možda najvažnija za svoje vrijeme glasinačka kultura. Dominira gradinski način života, pritomljavaju se životinje, sve ovo skupa sa najezdom Kelta u mlađem željeznom dobu dovodi do razvitka etničkih, kulturnih pa i jezičkih sličnih plemena i naroda koje danas poznajemo kao Iliri. Iliri nisu ostavljali nikakvih zapisa, pa samim time jedini izvori potječu od Grka i Rimljana. Vjeruje se da sami Iliri nisu nikad koristili to ime, već da je dato od Grka, vjerovatno po nekoj mitologiji ili od prvog plemena koji su sreli. Samim time, najviše se zna o plemenima sa kojima su Grci i kasnije Rimljani dolazili u kontakt, kao Ilirsko kraljevstvo koje je djelomično obuhvatalo prostor Hercegovine. O unutrašnjosti Bosne do rimskih osvajanja se slabo zna. Najviše zapisa dolazi od Dalmatima koji su naseljavali današnju sjevernu Hercegovinu i obalu Jadrana. Dalmati su u 2. i 1. stoljeću prije nove ere vodili mnoge ratove sa Rimljanima, pa čak i učestvovali u građanskom ratu između Cezara i Marka Oktavija. Pošto su u 1. stoljeću već došli na ilirske granice, Rimljani prevođeni Oktavijanom, kasnije Augustus, kreće u definitivni pohod na Ilire. 35. godine prije nove ere pobjeđuje Japode, a već sljedeće godine i Dalmate. Pokoravanjem ova dva naroda se Rimu prvi put otvara put prema unutrašnjosti ilirijskih zemalja. 33. pobjeđuje Dezidijate i ostale narode sve do Panonije. Nad osvojenim područjima ustanovila se provincija Ilirikum. Nešto kasnije Oktavijanov sin Tiberije od 12. do 9. godine prije nove ere pokorava i narode Panonije. Uvođenje taksije od strane carstva u nerazvijene dijelove provincije Ilirikum, oduzimanje zemlje, sve većim regrutiranjem muškaraca, odvođenjem robova, rasnom korupcije od rimskih predstavnika je u provinciji Ilirikum dovelo do najveće pobune u rimskom carstvu. Po prvi put u svojoj historiji su ilirske zajednice imale zajednički cilj i neprijatelja. Ilirski ustanak je trajao 3 godine, od 6. do 9. godine nove ere, a prevođen je Batonom iz plemena Dezidijata. Kasnije mu se pridružio Baton iz plemena Breuka, koje je kasnije Baton Dezidijanski zarobio i osudio radi izdaje i predaje Rimu. Ustanak je krvavo ugašen, a Baton Dezidijanski zarobljen. Na pitanje zašto je podigao pobunu, rekao je: "Vi Rimljani ste sami sebi krivi, umjesto da pošaljete pastira da čuva vaše stado, vi ste poslali vukove." Nakon ovog ustanka prestaju ilirski problemi za Rimljane i Iliri se postepeno asimiliraju u rimsku kulturu, ali ilirske jezike zamjenjuju latinskim. Poslije pobune i provincija Ilirikum se dijeli na 2 dijela, Ilirikum superior i Ilirikum inferior, i kasnije mijenjaju naziv u Dalmatija i Panonija, a eventualno se Panonija dijeli na 2 dijela. Važan spomen iz 1. stoljeća jeste najstariji poznati zapis o imenu Bosna, to jest rijeke Bosne, Bahtinus Flumen. U 3. i 4. stoljeću masovno se širi kršćanstvo, a 395. godine se Rimsko carstvo dijeli na 2 dijela, čime Dalmatija i Panonija pripadaju zapadnom dijelu. U 4. i 5. stoljeću Rimsko carstvo je suočeno sa mnogo problema, kako unutrašnjim, tako i vanjskim invazijama germanskih plemena i Huna, koji protjeruju Vizigote na prostor Rima, uključujući Dalmatiju i Panoniju. Eventualno se Vizigoti pobunjuju protiv Rima i pustoše prostor Dalmatije. U 5. stoljeću Odoakar osvaja Italiju, ali Panoniju i Dalmatiju. Sa padom Rima otpočinje i srednji vijek. Krajem 5. i početkom 6. stoljeća Ostrogoti pobjeđuju Odoakara, a u 6. stoljeću
Istočno rimsko carstvo zauzima Italiju, Dalmatiju i Panoniju. U 6. stoljeću dolaze Avari skupa sa Slavenima. Bizantija krajem 6. i početkom 7. stoljeća prebacuje svoje snage na odbranu istočnih dijelova protiv Perzijanaca i Arapa. Sa time Avari i Sloveni dobijaju otvoren prostor i vremenom osvajaju Dalmatiju. U 7. stoljeću dolazi do raspada Avarsko-Slavenskog saveza, a do 8. stoljeća Avari postepeno se povlače sa Balkana, a Slaveni u još nekoliko navrata sve više naseljavaju prostor Balkana. Iako je slavenska kultura i jezik zamijenila rimsko i lirsku, Slaveni nisu naselili sve dijelove, a na dosta područja su se miješali sa lokalnim stanovništvom. A do kraja 9. stoljeća Slaveni su pokršteni. U početku su nastajali krajevi koji bi kasnije prerastali u političko-administrativne jedinice kao što su županije, banovine i na kraju kraljevstva. Neke od ranijih zemalja na prostoru Bosne i Hercegovine su Zahumljani, Travunjani, Konavljani, Neretljani, Raška, Hrvatska i Bosna. Najstariji dokument gdje se spominje Bosna kao zemlja jeste djelo cara Konstantina VII. O upravljanju carstvom iz 10. stoljeća, a pod imenom Bosona. U početku je Bosna često prelazila iz samostalnosti do pod vlast drugih, a prvi poznati vladar Bosne jeste Ban Borić iz 12. stoljeća koji je bio ugarski namjesnik. Sljedeći poznati vladar jeste Ban Kulin. Ban Kulin je doprinio ekonomskom i teritorijalnom jačanju Bosne, pa samim time postavio njene temelje za veću samostalnost od Bizantije i Ugarske. Važan je njegov dokument o trgovini sa Dubrovnikom napisan 1189. godine, koji je najstariji sačuvani dokument pisan bosančicom. Drugi važan događaj u Kulinovo vrijeme jesu optužbe Rimske crkve o hereziji i bogomilstvu na prostoru Bosne. Ove optužbe će pratiti Bosnu kroz cijeli srednji vijek. Sljedeći poznati banovi su Ban Stjepan, Ban Prijezda, Ban Matej Ninoslav, Ban Stjepan I i Ban Stjepan II. Za vrijeme bana Stjepana II. Kotromanića Bosna je udvostručila svoje granice, praćene ekonomskim i društvenim razvojem i uspostavljanjem moćnih porodičnih veza, čime je postavio temelje za svog nečaka Tvrtka I. Tvrtko I je bio suđen za velike stvari. Stric mu je ostavio jaku državu i jake evropske veze. Pored toga, Tvrtko je sam imao korijene iz plemenite hrvatske porodice Šubići, iz kraljevske ugarske porodice Arpad, kraljevske srpske porodice Nemanjići, ali najvažnije bosanske vladarske porodice Kotromanči, sa čime je bez problema preuzeo Bosnu. Međutim, eventualno dolaze i problemi sa ugarskim kraljem i sa bratom, koji ga svrgaje sa prijestolja. Eventualno Tvrtko ostvaruje mir sa ugarskim kraljem i svrgaje brata i počinje sa nizom uspjeha, koji su mu omogućili da se proglasi kraljem 1377. U Tvrtkovo vrijeme Bosna širi svoje granice, razvija se ekonomski, osnivaju se gradovi, osniva mornaricu, odbija upade Turaka, doprinosi veliko bitki na Kosovu i kuje vlastiti novac. Umro je 1391. Vladari poslije su kralj Dabiša, kraljica Jelena, kralj Ostoja, kralj Tvrtko II, kralj Tomaš i kralj Stjepan Tomašević. Ubrzo nakon Tvrtkove smrti Bosna je izgubila neke primorske gradove i zapadne granice. Pritisci Turaka sve više su rasli, posebno od vremena Tvrtka II. I zadnja dva kralja, gdje su došli do tačke da su bili forsirani napraviti mnoge ustupke Osmanlijama, kao plaćanje davka i ustupljivanje gradova. Pored svega toga, Turci su i dalje upadali i pustošili bosansko područje. A zadnjem kralju, iako je bila obećana pomoć od crkve i Venecije, ona nije stigla. 1463. koristeći nerazmjere u Hercegovoj porodici, Turci su neometano ušli u Bosnu i zauzimaju Bobovac i Jajce, gdje hvataju i ubijaju kralja Stjepana Tomaševića. Važni događaji koji su ispratili srednjovjekovnu Bosnu jesu optužbe za bogomilstvo. Međutim, sljedbenici crkve bosanske nisu bili heretici ili bogomili, već su pratili izvorno kršćanstvo i nisu priznavali vrhovnu vlast pape, što je u očima srednjovjekovne crkve bilo jednako herezi. Od njih i dolazi većina zapisa o bosanskoj crkvi, sa čime se napravila moderna teorija o bogomilima. Važna ostavština srednjovjekovne Bosne jesu stečci, koji su vrijedni kako kulturno, tako i historijski i arheološki. Osmanlije su ubrzo izgubile Jajce od Ugarske i nisu odmah zavladali celotnim područjem Bosanskog kraljevstva.
Drugi dio je pao pod Ugarsku, gdje se osniva Jajačka i Srebrenička Banovina, a Osmanlije osnivaju Bosanski Sandžak, dok Herceg uspijeva održati neku vrstu samostalnosti. 1465. Osmanlije prevođene Isa Begom Isakovićem osvajaju i Hercegove zemlje, sada poznate kao Hercegovina. 1470. osnivaju Hercegovački Sandžak. 1480. Pazvornički Sandžak. 1512. osvajaju Srebreničku Banovinu, a nakon dugo vremena i borbi 1528. Jajce i Banja Luku, čime cjelokupna teritorija nekadašnje kraljevine Bosne dolazi pod Turke. 1580. osniva se Bosanski ejalet. 1592. Osmanlije osvajaju Bihać i pridružuju ga Bosanskom ejaletu. U 17. stoljeću na vrhuncu osmanske moći Bosanski ejalet dobija svoj najveći teritorijalni raspon, čime bosanske paše vladaju većom teritorijom nego Tvrtko I. U 17. stoljeću muslimani također postaju većina na prostoru Bosne i Hercegovine. Krajem 17. i početkom 18. stoljeća Osmansko carstvo slabi i gubi veliki dio sjevernih granica, čime Bosanski ejalet postaje najistaknutiji dio carstva prema Europi. U 19. stoljeću Osmansko carstvo uvodi niz reformi. Međutim, nezadovoljni sa tim reformama i davanjem teritorija Bosanskog ejaleta Srbiji i Crnoj Gori, Bošnjaci s prevođeni Husein Kapetan Gradaščevićem se pobunili i zahtijevali autonomiju Bosni. Ustanak je krvavo ugašen, a Husein protjeran, pretežno zbog udruženja Čengića i Rizvan Begovića sa Osmanlijama protiv Huseina. Poslije ustanka Hercegovina je izdvojena kao poseban ejalet i data na upravu Rizvan Begoviću kao nagrada za borbu protiv Huseina. Međutim, ubrzo je vraćena u novo osnovani bosanski vijalet. Za vrijeme osmanske vladavine područje i narod Bosne i Hercegovine su toliko preuzeli kulturu od Osmanlija da za strano oko gradovi, nošnja i način življenja u Bosni se nisu razlikovali od onoga u Turskoj. Bosna i Hercegovina imala je 26 velikih vezira koji su bili birani 42 puta i služili 114 godina. Uprkos velikom broju reformi, Osmansko carstvo je nastavilo da slabi i 1878. Austro-Ugarska je okupirala Bosanski vijalet, a 1908. i aneksirala. Međutim, Novopazarski Sandžak je pa izdvojen. Za vrijeme Austro-Ugarske došlo je do velikih kulturnih, industrijskih i naučnih promjena, ali i nacionalno-etničkih naziva koji su ostali sve do danas. 1914. izvršen je atentat na Franca Ferdinanda, što se smatra početkom Prvog svjetskog rata. 1918. završen je rat, čime se Slovenija, Hrvatska, Slavonija, Dalmatija i Bosna i Hercegovina odvojile i formirale Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a ubrzo im se pridružila i Vojvodina, Srbija sa Makedonijom i Crna Gora. Između dva rata u Kraljevini SHS većinom se raspravljalo o njenoj unutrašnjoj organizaciji, gdje je teritorija Bosne i Hercegovine većinom dijeljena u prednost Srbije ili Hrvatske. Na kraju je ipak kralj Aleksandar nadmetnuo novu podjelu na banovine, a ime države promijenio u Kraljevinu Jugoslavije. To se nije dugo zadržalo jer je započeo Drugi svjetski rat, a Hrvatska prevođena ustaškim pokretom preuzela Dalmatiju, Slavoniju i cjelokupni prostor Bosne i Hercegovine. U Drugom svjetskom ratu nastaje novi pokret, partizani, prevođeni Josip Broz Titom. Sa krajem Drugog svjetskog rata partizani su preuzeli vlast u Kraljevini Jugoslaviji i preimenovali u Demokratska federativna Jugoslavija, ali to je ime brzo zamijenjeno u Socijalistička federativna Republika Jugoslavija, a podijeljena je u 6 republika i 2 autonomne pokrajine. Bosni i Hercegovini su vraćene granice sa kojima je ušla u Kraljevinu SHS, osim Sutorine koja je sada pripala Crnoj Gori. 1992. Bosna i Hercegovina je izašla na referendum gdje je odlučena samostalnost od Jugoslavije. Međutim, nezadovoljni ovom odlukom, Srbi su formirali svoju zasebnu republiku unutar Bosne i Hercegovine, čime odpočinje rat za bosansko-hercegovačku cjelovitost. Propraćeni raznim zločinama i genocidom u Srebrenici 1995. rat je završen potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, čime je Bosna i Hercegovina održala svoju cjelovitost, ali dobila novu unutrašnju podjelu. 2000. godine dodan je i Brčko distrikt.